हेलो क्लास समस्त को स्वागत जनाऊँच पुणी गोटे नुआ सेसन रे यही नुआ सेसन रे डिस्कसन करिबा जे दशम क्लास रो परिसंख्यान जोड़ा कि तुमर IA1 एग्जाम रे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन फ्रेम होची निश्चित रूप से समस्त डिमांड थिला जे समस्त क्वेश्चन जोड़ा कि मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन तुमर IA1 एग्जाम रे परिसंख्यान रो फ्रेम हो पार समस्त क्वेश्चन आज सिलेक्टेड मु तुम नहीं आसी निश्चित रूपे तार उत्तर गुड़िक मु तुमको जनईदेवी समस्ते कौन कर सेसन टी को अटेंड करी नोट कर नब सेयार है कि तुम क्लासमेट जी अच्छा समस्त सहित सेयार कर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर रखि है कि सब्सक्राइब करने फल जी सब तुम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सहित उत्तर गुड़िक प्रोवाइड कर दि जाऊँगी निश्चित तुमको नोटिफिकेशन जावा फल तुम्हें यथाशीघ्र तार संधान पाइपर जहाँफल कि तुम कौन असुविधा हम ना बर्तमान एक नंबर क्वेश्चन रू डिस्कसन करवा समस्त क्वेश्चन आज कौन हम डिस्कसन करदेवी जोड़ा कि 50+ क्वेश्चन आज कौन कराव ना डिस्कसन कराव तो समस्ते कौन कर भलरे नोट करनब टे ता सहित प्रैक्टिस करनब घरे। प्रथम क्वेश्चन आसला गोटे सांख्यिक तथ्यवलीर अंतर्गत समस्त लब्धांक हाराहारी मापक तथ्यवलीर कौन कहुए तो पिला माने एडा डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि तो मन रख जदि आम उत्तर कही मध्यमान कहवा एडा उत्तर है कि तो सांख्यिक तथ्यवलीर अंतर्गत समस्त जो लब्धांक देथियो हाराहारी जदि आम कहिया नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कहूँ सानरू बड़ क्रम सजा जाइथिया समस्त लोक मानक मध्यम लब्धांक को डैश कहुए तो समस्ते कौन कर डेफिनेशन सहित किसी थियोरी किसी बेसिक आइडिया समस्त थी निश्चित से बेसिक आइडिया जदि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ समस्त को इजी लगे तो उत्तर हो पिला माने मध्यम आइडिया कहया बुझीपार 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा कौन सी सांख्यिक तथ्यवलीर सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक को उक्त तथ्यवलीर डैश कहुए निश्चित आंसर हो गरिष्ठक तो समस्ते नोट करा तो उत्तर हो गरिष्ठक जो माने बेसिक जानना निश्चित बही कौन अच्छी बेसिक अच्छी ना आमर कौन अच्छी ऑफलाइन वीडियो कौन कर चैनल प्रोवाइड कर दि जाएगी निश्चित तुम्हें चाहिए कौन कर चेक कर समस्त बेसिक गुड़िक क्लीयर हो पार 4 नंबर क्वेश्चन आसो 4 नंबर क्वेश्चन प्रथम n संख्यक क्रमिक गणन संख्यार मध्यमान डैश हेब जदि आम कह प्रथम n संख्यक क्रमिक गणन संख्या ये मन रख क्रमिक गणन संख्या आसला तो निश्चित ये आम आंसर कहीदेवा n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आसो n+1 डिवाइडेड बाय 2 बुझीपार प्रथम n संख्यक क्रमिक जदि गणन संख्या होती सूत्रटा लिखिपार n+1 डिवाइडेड बाय 2। 5 नंबर क्वेश्चन आसला 5, 7, 22, 11, 19, 14 और 25 मध्यमा केते पूरा सहजटा समस्ते कौन कर ना अति सहजरे कर तो निश्चित रूप से यहाँ जब आम आंसर कह तार मध्यमा देजी पिलाने है समस्ते मध्यमा काढ़ियार सूत्र जानथि बुझीपार उत्तर हो 14 है उत्तर हो 14 तो समस्ते मध्यमार ये कौन करद जनईदेव कमेंट सेक्शन रे निश्चित जे मध्यमार आमर एक्चुअली सूत्रटा कौन बुझीपार परवर्ती 6 नंबर क्वेश्चन प्रथम 8टी गणन संख्यार माध्यमान और मध्यमा मध्य संपर्क बुझीपार जो 8टी गणन संख्या अच्छी प्रथम से माध्यमान और मध्यमा मध्य जदि आम संपर्क कहवा तो निश्चित आमर उत्तर हो 0 तो मन रख उत्तर हो कौन 0 बुझीपार कम्प्लीटली सबू जगह जी सब नंबर कौन कराई डिस्कसन कराई निश्चित तार गोटे मैथमेटिकल सॉल्यूशन रो वीडियो आसियो समस्ते कौन करियो केयरफुली भावे नोट करियो सेडार
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସହିତ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଘରେ ବସିକି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟବଳୀର ମଧ୍ୟମାନ 39 ଓ ମଧ୍ୟମା 37 ହେଲେ ତା'ର ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ? ନିଶ୍ଚିତ ଗରିଷ୍ଠକର ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ହେରି 33, ହେଲା କି? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ହେରି ପିଲାମାନେ 33। ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିନେବ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 0, 1, 2 .100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ? ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ କିରି ବହିରୁ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବ। ବେସିକ୍ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ କିରି ବୁଝି ନେବ। ବୁଝି ନେଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କାହିଁକିନା ସବୁଯାକ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆମେ କହିବା 50 ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ତା'ର। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 50। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 18, 25, 13 - x, 2x + 10 ଓ 16ର ମାଧ୍ୟମାନ 17। ସେ ମାଧ୍ୟମାନ 17 ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମା ପଚାରିଛି, ଯଦି ମଧ୍ୟମା କାଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଏଠି ପାଇଯିବା ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 16। ବୁଝିପାରିଲ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 5, 7, 11, x ଓ 17ର ମାଧ୍ୟମାନ 12 ହେଲେ xର ମାନ କେତେ? ତ ଏଠି xର ମାନ ଆସିବ ହେରି ଉତ୍ତର 20। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8, 12, 15, 6 ଓ 25ର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା ପଚାରିଛି, ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟମାର ସୂତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ମନେ ରଖିବା ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେଇଯିବ 12 ଆସିବ ହେରି ଉତ୍ତର ଆମର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖାଥିବା 6ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମକୁ 6ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା'ର xର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ କାଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ତୁମର IA1 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଠି ଫ୍ରେମ୍ ହେବାର 99% କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କିରି କ'ଣ କରିବ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଠି ଯାହାର ସବୁ ବେସିକ୍ ଯାକ କ'ଣ ଥିବ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ xର ଏଠି ଆମେ ଯଦି ମାନ କହିବା ଅପସନ୍ C, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 4। ଅପସନ୍ C, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 4 ଆମର ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟବଳୀ ଦେଇଛି, ସେ ତଥ୍ୟବଳୀର MD/M ଦେଇଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 2/3 ଦେଇଦେଇଛି। MO ପଚାରିଛି କେତେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ 2/3 ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି MD/M, MO ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 4ଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 1 ଗୋଟେ, 4 ଗୋଟେ ଅଛି, 0 ଗୋଟେ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଅଛି 4ଟା। ତ ଏଠି ଯଦି ଉତ୍ତର ଆମେ କହିବା MOର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ହେରି 0। ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ହେରି 0। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ MOର ମୂଲ୍ୟ 0 ଆସିବ ହେରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛେ 70, 72, 78, 73, 84, 88ର ମଧ୍ୟମା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟମା କାଢ଼ିବାର ଜାଣିଥିବେ ସୂତ୍ରଟା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟମାର ସୂତ୍ର ପକାଇବା ସବୁ ଯାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 78। 78 ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେବ।